So, maayong adlaw. So, atong i-discuss ang problem number 1 sa finals. So, muna atong solution. So, compute the equivalent resistance of the network in figure 1 and find the current in each resistor, and the battery has negligible internal resistance. So, ako na lang binisayan para masabtan ninyo. So, tanaw na to, natay upat ka resistor, atong labelan siya muna ato siyang tawagon niya si resistor 1, si resistor 2, si resistor 3, o si resistor 4. Okay. So, ang ilang potential or ang EMF is equal to 60 volts. Kani nga battery, wala siya internal resistance. Okay. So, kung atong tanawon, di na siya nato siya pwede i-add sama sa inyong gibuhat nga i-add nimo diretso ang upat. So, atong makit-an nga si R1 ug si R2 nakagitawag siya parallel connection. So, kung naka-parallel siya, ah bot pasabot ang iyahang equivalent resistance or R1 2. So, 1 over ang iyang R1 2 kay nakaparallel man siya is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. So, but since we are interested in this one, kani siya the 1 over R1 2 is just the reciprocal of 1 over R1. O reciprocal na siya sa og R2. So, muna siyang sa parallel. So, this is equal to the negative 1. Kaya, so, muna na ay negative 1. So, 1 over 3.0 ohms plus 1 over 6.00 ohms. Okay. To the negative 1. So, ato na siyang tan-awon kung pila na siya. So, gamitan tong calculator. 1 over 3 plus 1 over 6. Naka-reciprocal siya. Negative 1. So, ato makuha is 2.0 ohms. So, ang ato pong equivalent R34 is 1 over R3 plus 1 over R4. So, ako na siyang gi-negative 1 daan. Gi-reciprocal na ko na siya daan. 1 over 12.0 ohms plus 1 over ohms. Then negative 1. So, pila man na. 12 tapos 6. So, 12 og 4. So, we have 3 ohms. Okay. So, ang iyan ang bag-o nga nawong karon sa atong circuit kay ato naman siyang nakuha ang equivalent. So, inani na siya. Na siya plus, na siya negative. So, inani na siya duha ka resistance nga naka-series na siya ang ato ang resistor. So, muna niya 60.0 volts ang atong EMF. So, nanatay 2.0 ohms or 2.00 ohms o 3.0 ohms. Okay. So, kay naka-series naman ni sila. Okay. So, meaning this is resistance R12, this is atong resistance 34. So, kay naka-series naman, ang atong R equivalent is just R12 plus R34, which is 2.0 ohms plus 3.0 ohms is equal to 5.0 ohms. So, kanina siya, this system or network of in figure 1, the network equivalent resistance of this network is just 5 ohms. Okay.
So it looks like this now. So naka ay circuit nga na lang kay equivalent resistance which is 5 ohms. Okay, naka EMF of 60.0 volts. Then you can now calculate the current. So kung nakay resistance R, nakay V, so from the Ohm's law, V is equal to IR. So makuha nimo ang current I, which is equal to uh, the V over R, which is 60.0 volts over 5.0 ohms. So 60 divided by 5 is 12 ampere. Mm. So sa to pa, ang current na to ani is 12.0 ampere. Okay. So however, ah kung ato na discuss nga kung naka-series sila, sabot pasabot sa naka-series. So kung naka-series sila, the same ang ilahang current. Okay, so meaning kay naka-series man ni siya, so sa to pa, if this is 12 ampere, so ang iya po dili is 12.0 ampere. Okay. So natubag na nato tong ganina pangutan na pila ang ilang equivalent resistance, which is 5 ohms. So nakay 12.0 ampere diri. Karon ang ang gipangita man gyud kay pila ang current sa kada resistor. So since na naman kay gitawag nga current napod kay resistor, then makuha nimo ang atong potential. So for example, man itong potential 1.1 point A ra na to point B. Point B to point C. Okay. So ang atong potential from AB, potential AB is just the current 12.0 ampere divided by V is multiplied by 2.0 ohms, which is 24.0 volts, and V BC is just 12.0 ampere times at 3.0 ohms. So nata gitawag nga this is now 36.0 volts. Okay. So ang gamito na to group loop rule. So ang kaninga loop, the sum of all the potential around the closed loop must be zero. So kung aton siyang uh, i-plus na to tanan, so this one would equal to 60.0 volts. Okay. So meaning if we go back here, so it tells us that the potential from muna ang atong B, A to B is VAB is pila man 24.0 volts, and atong V BC is 36.0 volts. So karon kay basta gani nakaparallel siya, nakaparallel atong resistor sa may kung ang series, kung naka-series sila pareha sila current, kung nakaparallel pod sila pareha sila og voltage. So kay pareha man ni siya voltage diri, so meaning ang voltage nato diri is 24 volts. Ang voltage nato 24 volts. 36 volts, 36 volts. Since tama kay resistor, then makapangitan na dayon ta sa atong current I1 in each resistor, which is from the Ohm's law, V is equal to IR. So ang atong I is equal to the voltage over uh, the resistance R1. So we have sa I1 na to, so kung for example natay current I1, so this is equal to 24 volts over 3.0 ohms. So here ang atong I1 is 8.0
ampere. Ang atong I2, kani I2 nato diri dapit. We have a current here. So ang I2 nato is 24 gihapon over 3.0. I mean 6.0 ohms. So we have 4.0 ampere or 0 ampere. So 24 divide 3, so divide 6. Okay. How about sa R3? Pila man ang atong, for example, natay current diri I3 o diri pod current I4. So di ba kay naka parallel man siya bot pasabot ang kung naka-parallel gani ang mga resistor, ang ilang potential is zero. So the zero. I mean the same. So from potential BC is 36 volts. So makuha nimo na kay man kay resistor. So I3, the current in each resistor is equal to 36.0 volts over 12.0 volts. So pila man ang atong I3? 36 divided by 12. So nakay 3.0 ampere. So ang I4 po na to, this is equal to 36.0 volts over atong ohms is 4.0 ohms. So pila man ni siya? So 9.0 ampere. Okay. So we can see that kung ato siyang i-plus, 9 plus 3 is 12 ampere. Ang iyang total current, so ang diri pod is 8 plus 4 is 12 gihapon ang iyang current. So to answer the question, pila man ang iyang equivalent resistance? So we found out that this is 5 ohms. Pila ang current kada isa? Ang current sa I1 is 8 ampere, sa I2 is 4 ampere, sa I3 is 3 ampere, ug sa I4 is 9.0 ampere. So this is the solution for problem number 1. So thank you and God bless.